Donc, je fais pH des polyacides, pH des polyacides. Qui est polyacide, des espèces capables de céder plusieurs protons, dès le catal H3PO4. On a plusieurs pKa, plusieurs réactions. H3PO4 libère successivement des protons. H2O libère un premier proton, une constante similaire Ka1, plus H2PO4-. On va dire que l'espèce H2PO4- réagit avec le deuxième molécule d'eau pour libérer un deuxième proton, une constante Ka2. On forme HPO4-. Et enfin, le HPO4- réagit avec la troisième molécule d'eau pour libérer le troisième proton et former PO4-3-. Donc, on a trois valeurs de pKa. Chaque pKa caractérise un couple. Ok. On a bien fait comme le pKa1 dans la première acidité toujours la valeur la plus petite, mais l'acidité qui est la plus forte, c'est la première. On a 2,1. On a pKa2 caractérise le couple, c'est 7,4. Et la dernière pKa3 égale 12,3. Maintenant, on doit les valeurs, les couples. Toujours le couple le plus protoné, il fait plus de protons. Donc, tu vois, il a la valeur la plus petite, l'acidité la plus forte. On a le cas les polyacides directement. Par exemple, H3PO4 concentration C1 égale 0,1 molaire. Vous calculez le pH de cette solution. Qui fait directement une approximation. L'approximation chez delta pKa, valeur absolue, supérieure ou égale à 2. Quel delta pKa? La delta pKa toujours à la première, mais à la deuxième. Bien sûr, valeur absolue 7,4 moins 2,1, il est qu'un supérieur, supérieur égale 5,3, strictement supérieur à la 2. On va négliger les deux acidités, la deuxième et la troisième, devant la première. Maintenant, tu comparerais la première et la deuxième. Mais tu la troisième. Il est qu'un كبير على 2 delta pK كبير على 2 négliger les deux. تحكي غير une seule acidité. حنا شنو نقولوا directement H3PO4 c'est un mono معناتها عنده libéré un seul proton, monoacide faible de pKa égale 2,1. parce que هنا علاه نيجليجي هادو. كل ما زاد الكا تزيد لا كونتيتي تاع H3 بلس. معناتها سي جو كومبار هاد لي كا انا نقولوا هذا كبير على هذا، كبير على هذا وعلى هذا، معناتها لا كونتيتي ليبيري هنايا تاع H3 بلس كبيره بزاف على لي كونتيتي تاع H3 بلس ليبيري هنا. معناتها هاد لي دو كونتيتي غادي يكونوا نيجليجابل دوفون هاد لا كونتيتي ليبيري في لا بروميير رياكسيون. سي بور سا نقولوا سوبيريور ايغال دو فوا. هادي وين جات في لو رابور هذا على هذا خاص يكون كبير على 100. هذا على هذا Ka1 على Ka2 كبير على 100. كان تدخل موان لوغ غادي تخرج على في هاد موان لوغ دو 100 سي 2 تخرج في هاد ليكسبرسيون. وهنا ديريكتومون لو pH غادي يكون دوني بار لا ريلاسيون تاع ان acide faible 1 demi de pKa 1 2,1 moins log de C. Bien sûr, هذه تتمشى بلي زابروكسيماسيون تاعها inférieur égale 6,5, pH خاص يكون inférieur à pKa 1 moins 1. إلا ماشي vérifié شاد تروح دير l'équation deuxième ordre x fois x sur c moins x وتخرج le x. إلا كانت هاد لا دوزيام ماشي vérifié دير x fois x c'est x au carré sur c moins x وتخرج le x هو le H3 plus. هذا لو كا تاع ان بولياسيد. نروحو نشوفو لو كا تاع بوليباز. pH 2 de polybase. Polybase ندي une base conjuguée de l'acide phosphorique ندي Na3
3 PO4. 1 à 3 PO4, groupe une concentration avec C0. 1 à 3 PO4 libère 3 Na plus PO4 en moins. Toujours on a le contriant. 1A plus نحطها à côté. وهنا نحكي على une concentration. On a 3 C0. وهنا نحكي C0. وهذا PO4 c'est polybase, une polybase faible. شوفوا نلقاها في 3 كوب. شفناها في الكا تاع لاسيد فابل. شفناها في الكا تاع لاسيد فابل. هاي polybase. في لو سونس هذا تنجم تاكسبتي 3 بروتون. تاكسبتي ان بروتون تفورمي هذا، تعاود تزيد تاكسبتي ان بروتون تفورمي هذا، وتزيد تاكسبتي ان بروتون تفورمي هذا. معناتها هنا في البوليباز يعطيك 3 فالور PKA1 égale les mêmes valeurs. PKA1 égale 2, PKA2 égale 7,4 ou PKA3 égale 12,3. حنا شنو تروح دير؟ حنا على بالنا بلي PO4 3- accepte des protons. Une première réaction, il forme cet acide HPO4 plus OH-. On va avec HPO4- plus H2O accepter un deuxième proton formé. On a 2-, non, -1 OH-. On va avec le HPO4- plus H2O libère H3PO4 plus OH-. هادو راهم كاركتيريزي بدي كابي. نتا ماذا بيك تخدم غير بدي كا، تخدم لا ميم غولاسيون اللي شفناها في لي زاسيد. شا تقول لا غولاسيون؟ إلا كان دلتا PKA supérieur à 2 quel PKA. هاد لو كوبل هنا، لو كوبل كي نحكو على لي باز، لو كوبل لو موان بروتوني عنده ان PKA plus grand. معناتها هذا البيكا تاع هاد لو كوب سي 12. نحكي كابي بصح البيكا كي كوريسبون سو كابي هي البيكا 3. اوكي هنا كابي 3، هنا كابي 2، وهنا كابي 1. معناتها العكس تاع لي زاسيد. لي زاسيد لو كوبل لو بلو بروتوني عنده لا فالور دو PKA بلو بوتيت. هنا لو كوبل لو موان بروتوني عنده لو PKA بلو غران. معناتها سي 3,2. هنا PKA 2 égale 7,4. وهنا PKA1 égale 2,1. معناتها شنو نروح ندير؟ ندير الكبير ناقص اللي يجي تحته. معناتها هنايا ندير ديريكتومون 12,3 moins 7,4 strictement supérieur à 2. معناتها نيجليجي هاد لي دو بازيسيتي. دونك ديريكتومون إلا كان هاد لا ديفيرونس كبيرة على 2، دونك ديريكتومون باش ندير PO4 3- est une monobase faible de Goulot. Monobase faible, base caractérisée par un Ka ou la Kba, parce que le produit c'est Ke. De PKA3 égale 12,3. Maintenant, le polyacide ندي PKA صغير، في البولياسيد ندي PKA صغير، في البوليباز ندي PKA الكبير، العكس. Ou pH est condamné par la relation 1/2 une base faible PKE plus PKA3 bien sûr plus log de C0. Ou عندها des conditions تاعها pH supérieur ou égal 7,5, pH supérieur ou égal PKA plus 1, PKA3 plus 1. Il a كانت هذه non vérifiée. هذه صاي ما نحكوش على لي دو رياكسيون، صاي نيجليجي هادو لي دو رياكسيون. صاي قلنا إلا كانت لا ديفيرونس ما بين هادو كبيرة على 2 نيجليجيو هاد لي دو. وإلا هذه لابروكسيماسيون ني با فيريفي تجي هنايا C0 moins x au carré sur C0 moins x. تخرج له x بليكواسيون دوزيام اوردر. x هو OH moins bien sûr هنا c'est KB3. C'est KE sur KA3. Quant à x au carré sur C0 moins x égale KE sur KA3 ou travaille le x. Parce que là,
On a l'approximation que je vérifie. Je ne peux pas négliger x devant C0. Ok? Je vérifie. On traduit x de l'équation de deuxième ordre. Il a qu'à vérifier, mais tu directement de l'équation.